قدامنت بزي حسد تبلكوها قال 6 عامات حسد هيكون وا براهيمة قال 6 عامات هو خلينا نقرأ يا تصبح جن أبدي أسي أدرار فاخي كابي خمس كيلو ده إيه كويس فولي زجبرة كابي مسي موني تو بوني يبني أملاخ أبيد عملتي يبني سلامتنا كاتوتلاي تلفزيون إيرسايتي بتحكم كبرى سماعتنا نلومي زدلنا لكم مدب حيزنا لكم قريبنا لنا سماعي من كتتال دمصاوي تصحيت براخي منيا دحر بيتا تصحيت براخي دمصاوي تصحيت براخي عم مسكرم 1939 عامه مهرت اب تولد عدا زوبا دبب كعاتي تتوليدا هصانن كلا كاب كعاتي نابس مرامصت فلما اب غودايف اب بيت مرتي سيتا وي اسكولا سيتا تمهارن كلا صنيحه اب بيت مرتي اوالد قابيت كريستيان دبرصين قدس مريم كسب ربع كفل تماهيرا كاب علال صحيتو اموي اب بورت سودان حموش تكرار كتسرحن كلا حانتي اب بورت سودان كتحدغان كلا حانتي نغبص ليخاتا سلسنا بس مرحزاتن مصيا كاباس مرا مسمصت دما التكرار حانتي نابو زيما هاجر سنه طببኛ اتوس برهان سجيد كتبو من كلا حانت كرار دما نغوال حليمه كونتي نهولاند بهياب هيباتا اتاسترفت كرار حانت دما ابغصا اب لعل زبله مندق سقيلا نع حزتا قال حفتي معرف ازيان وحسله زنبرت نتاكرار اولدنا نبلامو مساودتنا ببحده كلنا نصاوت نيرنا معرف قنيتون سلا تخل زنبرت تقانيلنا مو نصاوت نيرنا بزي مخنياتي كرار مليخه تبل صحيتو عجي معرف حفتي دحن تقمط الى ابتل علي كردين سا تقمطه هجا عبايدك اسم شويه اوريدنا كلنا نهرمو انا كنا توهبو قينا لميديا تخرا صحيتو براخي جينا قال 16 عامه كلا بنشتايا فقر كرار حزوا كرار تلاميدا ويني ويني وينو ويني ويني وينو رجزاي قادن كاب اب تمرتي اب صوتا كرار ملء بملء سلا زنبلت قال 16 عامه مسكونت تمرتي ملء بملء اقاريصا ملء عيا كرار موقع كونه صحيتو براخن ملكت كراران كرار آمانا سلازمالختان دمتان قرفيتان آزيو سلستسانين آب مرعان كالوت انبلاتن كرار حيزا باتي إذنن لبن ززر حواز دهاياك تتصاوت جمرات إذا دمتان ناي سبزي كونس ناي سرائيل ليتي يزدعم النابلو آب جيزي علال الزارو لازنا برو صحيت براخي كراريت نخد كون كاندي صلاويتا اتا صحيتو قرقش فانا عيتل صحيتو قوالزنار كم زنبرا تزنتو بفلاي صحيتو قالزنار ازيا صبقتي كدرفن كلا مسكوت افنጫ كتنقسقسن كلو مستطعم دمصا بحقي يعبدن نيرو تبل بفلاي ناي صحيتو قالزنار درفي انا سايكرمن ايكرمني ولا حنكاس يخوني اتبل درف صحيتو قالزنار امانات مستقن نبرت بمباليا تعلل صحيتو قالزنار نصحيتو براخي امانات مسطا كم زنبرتن كراريت نختكون لعل درخيت كم زغبرتلا اب علالا او كيانيرا بزيكا قالزنار كلتين دقي حليمه كونتي زمناو موسيقى يملكا سلازنبرا عباي كرن بمخانن ابتي نحبشا استفقد سينما حماسين هولندن روزينان عباي سلف كم بقلي طابا كحزلك دو كبلك بابا نعي ماما يي ماما مبرحت غزا فيوري ناي عدنا انابلا ناي دفنق اتا صبقتي ادين حليمه كونتي بشكور كلت اجرام استقرصت ندين زرفالا درفي صحيتون اشتين كلا بفقاق معصو سينما حماسين تريان سلازنبرت كابتن قند صلوتا كرار نختلا مدق حليمه كونتي مخانن غليصانيرا بدحرزي كرار مس ملخت فلماكوا نقحت أتوقع أنت نبرت ملكت كرارات زسدمم سلازنبرجن كم وقعت كرار أبندا وبا اندا سوا كتتصاوت جمرات تصاوتا كرار أبندا وبا اندا سوا صحيتو براخي أبابا شاول اندا وبا اندا سوا كرارة مزيزة نوتوم كسوتي زمتو عماويل زيز كتبلو من كلا عماويل كالوت أبيعتا سوا تأكيبهم يوم ناب اندا وبا صحيتو براخي زلاتو اندا سوا جيعزوم عماويل تندا سوا كوينوم
በተምኡዝ ድምፃ እናተዘናዩ ስዋፊት ትናበሉ ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ግርም ሚዛን ይሉ ነበሩ ኩሉ ዓሚል ኣባ ሻውል ዝነበረ ሰታይ ስዋ ኩሉ ሃሙን ቀልቡን ብኽራርን ድምፅን ፀሃይቱ በራኺ ተማሪኹ ብዓውታን ልዝቡን ድምፂ ፀሃይቱ ተሳሒቦም ገለ ደርፍታታ ኣብ ባሕሪ ከብዶም ኣትይዎም ክደግሙን ከለው ገለን ድማ በቲ ጽቡቕ ጉብዝናኣ ተማሪኾም ወግሐ ፀብሐ ኣብ ገዝኣ እናኸዱ ዓዘዝ ፈዘዝ ክብሉ ክንደዮም ዘይተረኣየ ዝና ካብ ኣባ ሻውል ሓሊፉ ኣብ ሙሉእ ኣስመራ 3 ወርሒ ፀሃይቱ እናበለ ኩሉ ሰብ እዩ ስማ እናልዓለ ኣብ ስነ ጥበባዊ ብቕዓታ እናእድኡ ዘውሕዝ ዝነበረ ፀሃይቱ በራኺ ርእሲ ኩለን ኣባ ሻውል ዝነበረ ወይዘራዝር ኮይና ሓለፈት ፀሃይቱ ስለ ዘበለት ዓይኒ ኣባ ሻውል ኮይና እታ ቀንዲ መሕበሪ ኣባ ሻውል ኮነት ቀንዲ መቋፀሪ ቦታ እውን ኮነ እቲ ዝነበረቶ እንዳስዋ ብዙሓት ሰባት መፂኦም ንድምፃ ክቐድሕዋ ይሓትዋ ገሊኦም ኣብ መኪኖም ክሰምዕዋ ገሊኦም ኣብ ኣውቶቡስ ገለ ድማ ኣብ ኣብያተ እንዳሻይ ድምፃ ክሰምዕዎ ይልምንዋ ነበሩ ፀሃይቱ ድማ ሕራይ ብምባል ካብ 30 ክሳብ 40 ብር ትረክብ ነበረት ኣብቲ ግዜ እቲ እዚ ዝተጠቕሰ ሰልዲ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይሩ ገሊኦም ክልምንዋን ከለው እውን ብነፃ ድምፃ ንኽትቀዳሕ ወለንተኛ ትኸውን ነበረት እቲ ደርፍታታ ገለ ንኤርትራ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ገለ ድማ ናይ ፍቕሪ ነበረ ገለ ካብቲ ደርፍታት ከም ፍረወይኒ ካባኻ ምፍላየይ ደቂ ብዳማ ዓቢደን ወዘተ ዝብል ደርፍታት ትደርፍ ነበረት እቲ ደርፍታትና ቅሉዕ ፖለቲካ ወላ ይኹን ኣብ ገለ ነግሕታት ናይ ግጥምታትና እቲ ሰማዒ ባዕሉ ብዛዕባ ሃገር ምዃኑ የለልዮ እሞ ስምዒታቱ ምቁፅፃር ይስእን ነበረ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣገደሲ ሰባት ኣብ ዝተዓደሙሉ ተዓዲመ ይደርፍ ነይረ ንኣብነት ኣብ መመረቕታ ናይ ኣውቶቡስ ሰታዮ ምስ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ተዓዲምና ብሓባር ደሪፍና ኢና ብምባልያ ፀሃይቱ ትገልጽ ቅድሚ ንኣዲስ ኣበባ ምኻደይ በይነይ ወይ እውን ምስ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ብምዃን ይደርፍ ነይረ ካብ ዝዝክሮ ኣብ ቆንስል ናይ ኣሜሪካ ተዓዲምና ኣነን ኣቶ ብርሃን ሰጊድን ብፅምዶ ሰማይንዶ ኣብ ፀሓዮ ጎተናኻየ እትብል ደርፊ ምስ ደረፍና በቶም ጸላእቲ ክንደይ ተቃውሞ የጋጢሙና ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከድኩ ግን ኣብ 1970 ኣዝዮም ብሉፃ ስነ ጥበበኛታት ከም በዓል በየነ ፍረ ኣምለሰት ኣባይ ድምፅና ክንቀርጽ ተራኺብና ኢና እዚኦም እቶም ኣዝዮም ሓያላ ስነ ጥበበኛታት ፍጹም ክርስዑ ዘይብሎም እዮም ብምባልያ ኣብ ዝኽራ ፀሃይቱ ደጋጊማ ትዝክሮም نعم حماسيناي نعم نعم حماسيناي نعم سوات الراي طعم ካብ 1963 ፀሃይቱ በራኺ ፀሃይቱ በራኺ ግጥምታታ ባዕላ ዳልያ ባዕላ ዜማ ትገብር ስለ ዝነበረት ወሪኣ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝበፅሐ ነቲ ጥዑም ቃንኣ ክቐርፁ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ከም ዝመፁ እዩ ዝዕለል ካብ 1964 ዓመተ ምህረት ንኔጀው ግን ኩሉ ደርፍታታ ምስ ፍቕሪ ሃገርን ናጽነትን ዝተኣሰር እናኾነ መፀሞ ስም ፀሃይቱ በራኺ መሊሱ ንላዕሊ ፀለል በለ ሰማዒ ዘበለ ድማ እናሻዕ ፀሃይቱ እናበለ ስማ ብምድግጋም የልዕላ ነበረ ኩሉት ንገድሊ ዝምልከት ደርፍታታ ንገለ ኮስቆርቅሮም ንገለ ባሕሪ ከብዶም ነቕኒቑ ንሜዳ ንኽቃለሱ ሃፅ ዘብሎም ደርፍታት እያ ትደርፍ ነይራ ብዘይ ምግናን ኣብ ኣባ ሻውል ደርፍታት ፀሃይቱ በራኺ ብዛዕባ ሃረርታ ናጽነትን ቃልሲ ናጽነትን ዝእምቱ ስለ ዝነበሩ እታ ኣብ ኣባ ሻውል ልዑል ጎስጓስ ሃገራውነት ዝገበረት ድምፃዊት እያ ነይራ እንተበልኩ ምግናን ዘይኮነስ እቲ ሓቀኛ ምስክር ፀሃይቱ በራኺ እዩ ኣብ 1974 መንግስቱ ሃይለማርያም ብዕልዋ ስልጣን ኣብ ዝጨበጠሉ ኩነታት ኤርትራ መሊሱ ስለ ዝበኣሰ ኣብቲ ፀሃይቱ በራኺ ተፃወተሉ ዝነበረ ዝኾነ ሰማዒ ዝመፃ ሰኣነት እቶም ሰማዕቲ ዓማዊላ ዝነበሩ ኩነታት ምስ ከፍአ ንሜዳ ናብ ቃልሲ ተፀምቢሮም እዮም ንውሕስነታ ክትብል ንሜዳ ክትፅምበሮም ድማ ይሓትዋ ነበሩ እቶም ዓማዊላ ነበር ብዙሓት ኣዝዮም ክኢላታት ሙዚቀኛታት ጌና ከይተሰለፉን ከለው ዝና ዝረኸቡ ከም ሓድጉ ተወልደ ሳክስፎን ዝፃወት ዝነበረ ተወልደ ገብረስላሴ ድራም ዝፃወት ዝነበረ በየነ በረኸት በየነ ጊታር ዝፃወት ዝነበረ ዓብዱ መሐመድ ጊታር ዝፃወት ዝነበረ ንርአዮ ድራም ዝፃወት ዝነበረ ገርግሽ ቀለታ ንሜዳ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ሰለስተ ሰለፉ ኣነ እውን ስዒበዮም ፀሃይቱ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ብቕዓት ስነ ጥበብ ኣዝያ ተባዕን ሃገራዊትን ስለ ዝነበረት ኩሉ ደርፍታታ ዘበለ ንቓልሲ ምዃኑ ኣብ ዓይኒ ፀላእቲ ኣቴ ብዓይኒ መርፍእ ኣተወት ወፀት እናበሉ ኣምሓሩን ሓሰብቲ ደቂ ሃገርን ክከታተልዋ ጀመሩ ፀሃይቱ በራኺ 1977 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
ኣብ 1977 ነቲ ብስምዒት ትደርፎ ዝነበረት ንቓልሲ ንሓርነትን ናጽነትን ምርካብን ዝእምት ደርፊ ብኣካል ክትሳተፎ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈት። ግቡእ ወታደራውን ፖለቲካውን ትምህርቲ ድሕሪ ምቕሳማ ኣብ ባህላዊ ንጥፈት ብልዑል ሞራልን ትብዓትን ሰሪሓ ጎስጊሳ ኣቃሊሳያ። ድሒሩ ግና ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኣሸጋሪ ኩነታት ስለ ዝነበረ ካብቶም ሙዚቀኛታት ኣግሊለ በይነይ ክጻወት ጀሚረ ብምባልያ ዕላላ ተዘንቱ ፀሃይቱ። ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ ናብ ሱዳን ብምእታው ንቁርብ ዓመታት ክራራ ሒዛ ኣብ ሱዳን እናተፃወተት ናብራ ሱዳን ኣሃዱ ኢላ ተተሓሓዘቶ። ክራራ መዚዛ በቲ ብናፍቆት ዓዳ በቲ ሕውስዋስ ስምዒት ዘለዎ ናይ ድፍንቕ ቃና ቀትርን ለይትን ክራራ ትድርድር ነበረት። ፀሃይቱ ክትሕጎስ ክትጉሂ ክትቁጣዕ ክትነብዕ እንከላ ዕላላ ኩሉ ምስ ክራራ ነበረ። ፀሃይቱ ኣብ ሆላንድ ኣብ 1988 ኣብ ሮተርዳም ሆላንድ ከደት። እዛ ክብርቲ ማዕድን ከም ደቡብ ኣፍሪቃዊት ሚርያም ማኬባን ከም ታንዛንያዊት ቢኪዱድወ እትርአ ሓያል ድምፃዊት ፀሃይቱ በራኺ ኩሉ ስራሓታ ባዕላ ዝገጠመቶን ዘይዘይመቶን እያ። ብፍላይ ፍረወይኒ ንሃገር ንኤርትራ ዝደረፈታ ደርፊ ስለ ዝኾነት ዝያዳ ኩለን ደርፋ ንፍረወይኒ ከም ትፈቱ ኣብ ዝገበረቱ ዕላል ጠቒሳያ። ويني وفرويني حدقي قدفي مسايب بخني ብፍላይ እዚ ዘሎ ወለዶ ስነ ጥበበኛታት ኣዴና ዝገደፈትልና ሓድግና በለ ንኸም ኣባሻውል ዝባን ጨርሒ አንቆልቂለ ክወርድ ብማይ ጃሕጃሕ ዝብሉ ወዘተ ደርፍታት ብኽብሪ ክዝክርዎም እንከለው ብሓቂ ሓበን ይስምዓኒ ብምባልያ ዘለዋ ናዕዳ ኣብ ልዕሊ ዝቕፅል ወለዶ ገሊፃ ነይራ። ክራር ቤዝ ክራርን ከበሮን ከም እትፃወት ዝፍለጥ እዩ። ኣብ 1989 ኣብ ሆላንድ ዝቐረፀታ ካሴት ኣውሊዕና ለምለም እትብል ነዘን ስዕባ ደርፍታት ዝሓዘት ነበረት። ቀዳመይቲ ኣውሊዕና ለምለም፣ ካልአይቲ ወላዲት ሃገርና፣ ሳልሰይቲ ሓላዊ ሃገር፣ ራብዒይቲ ናይ ጭቁናት ቅልጽም፣ ሓምሸይቲ ንዑ ንተኣከብ፣ ሻድሸይቲ ሓፋሽ ኤርትራ፣ ሻብዐይቲ ሕደግ ይሕሸካ፣ ሻምነይቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓበራ። ካብዛ ካሴድ ኪቦርድ ጊታርን እተፃወተ ኮምፖዘር ኮይኑ ዝሰርሐ ኢብራሂም ማሕሙድ፣ ካልኣይ ጊታሪስት ፍቅረ ዳንኤል፣ ቤዝ ጊታር ፌደሪኮ እምበርቶን፣ ኣንበስተ ወልደን፣ ክራር ፀሃይቱ በራኺ፣ ከበሮ ሳሚ ኢብራሂም፣ መሰነይታ ድምፂ ወልደ ኢየሱስ ማንጁስን ፍረወይኒ ገብረ ገርግሽን። ኣቐዲማ ዝሓተመታ ካሴት ድማ ቀዳመይቲ ኣብ ማይ ጓይላ፣ ካልአይቲ ዓባይ ሻወል፣ ሳልሰይቲ ላለይ በላ፣ ራብዐይቲ ማይ ጃሕጃሕ፣ ሓምሸይቲ ሓዳረይ፣ ሻድሸይቲ ኣደይ ክትወልደኒ፣ ሻብዐይቲ በዓል ፈረስ ኣዝየን ተፈተውቲ ደርፍታት ፀሃይቱ እየን። ኣብ 1999 ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ መፅያ ምርኢት ኣርያ ምንባራ ይፍለጥ። ዕረፍቲ ፀሃይቱ በራኺ ድምፃዊት ፀሃይቱ በራኺ ብዝሓደረ ሕማም ኣብ ግንቦት 24 2018 ኣብ ሆላንድ ኣምስተርዳም ክትዓርፍን ከላ ኣብ 31 ግንቦት 2018 ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ሃልቂ ቀባራይ ኣብ እተረኽበሉ ኣብ መካነ መቃብር እንዳ ማርያም ሓመድ ኣዳም ለቢሳ። ኤፍሬም ካሕሳይ ኳዳ ዕለት 8 ወርሒ 1 2026 ኣስመራ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ኣብ ተዛዚሙሎ ዝቕፅል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ቀንዴል